নমস্কার, ট্রাই টু হেল্প পিপল ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর বা সামারি ইন্টেনসিভ রিভিশন নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে বিভিন্ন চ্যানেলে বিভিন্ন ধরনের খবর পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে কিছু কিছু খবর অনেকের কাছে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিষয়ে আপনাদের জেনে রাখা দরকার, এসআইআরে ভয়ের কোনো কারণ নেই। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, উপযুক্ত কারণ ছাড়া এবং কোনো বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে ভোটার তালিকা থেকে কোনোভাবেই কোনো ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হবে না। সবার প্রথমে আমাদের জানা দরকার, এই এসআইআর বা সামারি ইন্টেনসিভ রিভিশন আসলে কি এবং কেন এই এসআইআর করা হয়। যেরকমভাবে প্রতি বছর অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর মাসে একবার করে ভোটার তালিকা সামারি রিভিশন হয়, যেখানে কিছু নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে ভোটার তালিকায় সংযোজন, বিয়োজন এবং সংশোধনের কাজ করা যায়, সেরকমভাবেই স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশনেও এনুমারেশন ফর্মের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ করা হয়। এই এসআইআর কিন্তু এর আগেও অনেকবার করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় গত 20 বছর আগে এই এসআইআর বা স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন করা হয়েছিল। প্রত্যেক বুথের বিএলও অর্থাৎ বুথ লেভেল অফিসাররা বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই এনুমারেশন ফর্মগুলি বিলি করবেন এবং কালেকশন করবেন। এই এনুমারেশন ফর্মগুলির মাধ্যমেই সকল ভোটারদের ভেরিফিকেশন করা হবে। পশ্চিমবঙ্গে এসআইআরে এনুমারেশন ফর্মগুলির সাথে কাদের কাদের কি কি ডকুমেন্টস জমা করতে হবে সে নিয়ে কমিশন এখন পর্যন্ত কোনো নির্দেশিকা বা আদেশনামা জারি করেনি। ইলেকশন কমিশনের এসআইআর করার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে পিউরিফিকেশন অফ ইলেকটোরাল রোল, অর্থাৎ ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন। এই সংশোধনে কাদের কাদের নাম বাদ যেতে পারে এ নিয়ে ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার গত 17ই আগস্ট প্রেস মিটে কি বলেছেন দেখে নিন। जहां तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत क्यों पड़ी और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में और नॉर्मल जो रिवीजन हर साल होता है, दोनों में क्या फर्क है, ये बहुत अहम सवाल है। पिछले 20 सालों में हर साल रिवीजन होता रहा और जो एनुअल रिवीजन होता है उसमें साधारण तौर से एब्सेंटी, शिफ्टेड और एक जिसे कहते हैं कि एक रैंडम तरीके से उसका रिवीजन कर लिया जाता है। जब पिछले 20 सालों से इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ, हालांकि पहले होते थे, अभी तक भारत में 10 से ज्यादा बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो चुके हैं और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की खासियत ये होती है कि मतदाता सूची को, इलेक्टोरल रोल को टोटली मैक्सिमम प्योरीफाई करने के लिए एक इन्यूमरेशन फॉर्म भरा जाता है और हर मतदाता उसको जब भर के देता है तो उसका नाम मतदाता सूची में फ्रेश, एकदम नए तरीके से सूची बनाई जाती है। और ये इंटेंसिव रिवीजन इसलिए भी आवश्यक हो गया, एक तो सभी राजनीतिक दलों की लगातार शिकायतें आती जाती हैं कि साहब वहां पर वोट बढ़ गए, वहां पर वोट कट गए, इन लोगों का वोट सही बना, इन लोगों का वोट गलत बना। साथ ही साथ समय के साथ कई लोग जो गांव में रहते थे, जहां पर उनका वोट था, वो शहर में आ गए, उनका वोट गांव में रह गया और जब वो शहर में आए तो वोट कटवाने की प्रक्रिया की भी अपनी कानूनी जटिलताएं हैं, तो उनका वोट गांव में भी रह गया, शहर में भी हो गया। और आजकल आपको पता है, जैसे जैसे भारत का विकास होता जा रहा है, वैसे वैसे लोग शहर छोड़ के भी दूसरे शहरों में भी जाते हैं। मुझे आशा है कि जितने हमारे मीडिया बंधु हैं वो भी शायद किसी न किसी दूसरे शहर को छोड़ के यहाँ पर आए होंगे, तो जब वो यहाँ रहने लग जाते हैं तो उनका वोट यहाँ भी बन जाता है। तो इस तरह से करते करते एक व्यक्ति के जाने या अनजाने में कई जगह वोट रह गए। तो मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए इन्यूमरेशन फॉर्म एकमात्र रास्ता रह जाता है, क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूं। जैसे मान लीजिए श्रीपर्णा चक्रवर्ती जी हैं, उनका पहला वोट था श्रीपर्णा चक्रवर्ती के नाम से, दूसरा वोट जब वो दूसरी बार उन्होंने भरा
तो उन्होंने भर दिया एस चक्रवर्ती। पिताजी का नाम मुझे पता नहीं है, माफ करें, लेकिन ए बी चक्रवर्ती भरा। अगली जगह जब उन्होंने भरा तो उन्होंने कहा कि नहीं, अखिल बी चक्रवर्ती। तो यह असंभव हो जाता है जानना कि ये दो व्यक्ति एक है कि नहीं। तो एक ही तरीका है कि उसके लिए इन्यूमरेशन फॉर्म जारी किए जाएं और एक व्यक्ति एक बार में एक ही इन्यूमरेशन फॉर्म भरेगा, जिससे कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण भी होगा। अगर उनका नाम गलत लिख गया है तो वो भी वो सही कर सकते हैं, अगर उनकी फोटो ठीक नहीं है तो वो भी सही कर सकते हैं, अगर उनका पता ठीक नहीं है, माता पिता का नाम ठीक नहीं है तो वो भी ठीक कर सकते हैं। तो ये रही एसआईआर की आवश्यकता। एक सवाल ये था कि कितने नेपालीज हैं और कितने बांग्लादेशीज। पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुसार सिर्फ भारत का नागरिक ही एमएलए और एमपी का चुनाव कर सकता है। किसी और कोई अधिकार, किसी और देश के नागरिक को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। और ऐसे केस में जो ऐसे लोग हैं जो कि हमारे देश के नहीं हैं, गहन जांच के दौरान वो पाए जाएंगे और निश्चित तौर से उनका वोट नहीं बनेगा। সুতরাং আপনি যদি বৈধভাবে পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন তাহলে আপনার নাম বাতিল হবার কোনো কারণ নেই। বর্তমানে বিহারে এই স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশনের কাজ চলছে এবং পশ্চিমবঙ্গে এই রিভিশন কবে হবে এ নিয়ে ইলেকশন কমিশন কিন্তু কোনো তারিখ এখনো পর্যন্ত জানায়নি। তবে এই নিয়ে কমিশন বলেছে সঠিক সময়ে পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর এর তারিখ ঘোষণা করা হবে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার প্রেস মিটে কি বলেছেন দেখুন। जहां तक वेस्ट बंगाल के एसआईआर की तारीख की बात है, हम तीनों कमिश्नर्स एक उचित समय देखकर उसका निर्णय लेंगे कि कब वेस्ट बंगाल में होना है या देश के अन्य राज्यों में कब होना है। उसकी तारीखों का ऐलान आने वाले समय में उचित समय पर किया जाएगा। স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন সংক্রান্ত বিষয়ে 2002 সালের ভোটার তালিকা কিন্তু ইলেকশন কমিশন তার নিজের ওয়েবসাইটে আপলোড করে রেখেছে। তবে এখানে কয়েকটি অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সির ভোটার তালিকা এখনও আপলোড করা হয়নি। অতি শীঘ্র কমিশনের দ্বারা সেটিও আপলোড করা হবে। আপনারা চাইলে এটি ডাউনলোড করে রাখতে পারেন। 2002 সালের এই ভোটার তালিকা কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এই স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশনে। 2002 সালের এই ভোটার তালিকা কিভাবে ডাউনলোড করবেন এবং এই ভোটার তালিকা আপনাদের কেন দরকার এ নিয়ে পরে আরেকটি ভিডিওতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। এরকম আরও ইনফরমেটিভ ভিডিও পাওয়ার জন্য এই চ্যানেলটিকে যদি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। ধন্যবাদ সকলকে, ভালো থাকবেন।